Putang ina! Lakas! Grabe. Grabe yung dagal na. So ayan guys, try nyo si Katem. Boss, shout out boss! Ganda niya. Star. Ano star? Star man. Malakas guys, ayan yung boss, 6 unit guys. Ano masasabi mo boss? Okay lang. Maganda. Okay lang. Yan, tagso. Putang ina! Lakas! Ano masasabi mo? Grabe mo. Ano masasabi mo? Gyal sang kuliray. Gyal sa alsa. Grabe. Go, badapin go. Si boss guys, salamat mo sa patest drive sa amin. Walang problema. Okay. Ayos talaga si boss. So yan guys, KTM 250 na 2-stroke power.